5.
Ima bos rasa sepele. Mo, ima orang berpilihan. Musuh orang ngomong itu. Apa gue? Woi, wow, piye? Penonton. Oh yes. Iki lho arek etan klundung ora sepele Mas. Iki arek tengah. Sedilai masyarakat Mas. Piye Mas suarane Ima Mas? Tunjukkan suarane Ima. Penonton piye sing ndi? Sing lara apa sing kidul? Sing banter. Oh mohon